So good day and God bless everyone. We are the group 6 and today we are going to report about the ethno-cultural and historical heritage. So karon akong i-mention ang akong kagrupo no, si Amira Jane Ampaso, si Albi Joy Makahibag, Mauri Palada, Rochelle Borlas, Christy Jane Gongo, Clapano, and Sevilla. The ethno-cultural and historical heritage, the people of the Philippines from pre-colonial to post-war period. The Tabunman. Tabunman refers to fossilized human in the Philippines, which is also the earliest appearance of modern man, a Homo sapiens. Tabunman was discovered by Robert B. Fox, an American anthropologist, on May 28, 1962 at Tabun Caves, Lipuon Point, Quezon, Palawan, and the Philippines. So, it means nga ang sinaunang Pilipino nga na-discovery sa Tabun Caves kay ginatawag nga unang tawo nga gapuyo sa Pilipinas. Kung diin mao kini ang Tabunman na siyang may pinakamaagang itsura katulad ng modernong tao katulad natin. The discovery of human fossil consists of skull cap or the frontal skull bone, 2 fragments of jaw bones, and some teeth. Carbon-14 dated roughly 22,000 to 20,000 before Christ era. This means fossilized remain was pre-Mongoloid like pre-Malay, Indonesia, Pacific, Filipino, and does not resemble as Negreto. So, ang carbon-14 kuno kay gigamit siya para ma-determine o ma-identify ang edad o kadugayon sa mga human fossil na ilang na-discovery. O pinaagi ni ini, ilang nakita nga ang mga buto or bungo kay dili kuno gikan sa Negrito nga siyang unang nanirahan dito sa Pilipinas. As recently in 1971, a band of 27 people who called themselves Tasaday were brought to world attentions because they appeared to have been Stone Age food-gathering tribe living totally in isolated rainforest of South Cotabato in Mindanao. So, ang Tasaday means nga small group nga puyo sa kalasangan. They use stone as tool ug ang ilang sinuotan kay gikan sa dahon sa orchid. Their life is like living in cavemen. They totally unaware that there are other people living on this planet. They didn't even realize there was a country. They didn't even realize that there was a sea. And they didn't even know what rice for. As you can see in the first image, men from the Tasaday tribe of Mindanao use stone tool in the forest. The second one, a Tasaday child uses a stone tool to break open nuts. The Metal Age, Bamboo People. Metal Age, which followed some 700 to 200 years BC, further broadened cultural horizons. The ever-handy tool, the bulu, which has become part of English language, emerged, and with this tool, bamboo was exploited efficiently. So, ang bulo kuno o kung sa Bisaya pa, sundang kay ginagamit sa pagputol sa bamboo. Why Filipinos have been described as a bamboo people? Filipinos have been described as a bamboo people because they live in bamboo houses kung diin ang ilang walls, pillars ug floors kay made of bamboo. They sing and dance with a bamboo, like for example, singkil and tinikling. And also, they cook with a bamboo and eat with bamboo, like cooking containers, drinking cups, and knives are made of bamboo. And bamboo shoots are favorite dish because they hunt fish using bamboo spears, holes, and traps. A Filipino myth on the origin of man, si Malakas at si Maganda. So, ang pasabot ani nga story, ang tao kuno gikan sa bamboo. Si Malakas at si Maganda kay murag siya
story ni Adan ug ni Eva nga kung saan sila ang unang tao sa mundo. Traces of Middle Age lifestyle are still visible among various cultural minorities such as Tibuli of Mindanao and the Ifugao of Mountain Province. Both these groups are still retain small-scale metal casting work. Ang pasabot, ang Middle Age nga kinabuhi kuno kay makita gihapon sa nagkalain-lain nga grupo sama sa Tibuli sa Mindanao ug sa Ifugao sa kabukiran nga probinsya. God bless everyone. So my topic is about age of trade and contacts. This era it talks about buying, selling, or exchanging goods and services between people, firms, or countries. Arabi, unang mga ngalakal. Sila yung mga first ng mga negosyante. They introduced the Quran, banal na aklat, the kalendaryo, and also the arabesque. So, arabesque symbolizes the unity of belief and perception of the traditional Islamic culture. For many Muslims, arabesque reflects the absolute power of Allah. Indian traders. Ang ilang na-contribute barong Tagalog, sarong putong pamahiin, pagsaboy ng bigas sa bagong kasal, paglalagay ng belo at kordon sa ikakasal, pagsabit ng kwintas na gawa sa bulaklak na sinasabit sa mga panauhin. Ang ilang salita, mahal, tala, asawa, mukha, hari, ina, ganda. So, kaning barong Tagalog is ginasulob siya sa buwan ng Mika. Sa mga sarong, sa mga Muslim, ilang ginasuot. And kaning pamahiin is the superstitious belief. Kaning pagsabyag ug bugas sa mga bagong gikasal, sa una na siya gina-practice, pero I don't know nga gina-practice ba siya sa bukid, but akong nasaksihan ang pagsaboy og bugas, pagsabyag sa bugas sa kung silingan katong gikasal, elementary pa ko ato. Kaning paglalagay ng belo at kordon sa ikakasal, exist gyapon siya sa atong culture, sa wedding. And kaning pagsabit og kwintas, during fiesta sa mga bisita, sabitan sila kwintas. Chinese. Foreign traders made their way to the archipelago from 10th to the 16th century in a period known as the Age of Trade and Contacts. The Chinese sailed in their junks, bringing porcelain and silk in exchange for their horn and beeswax. So, ang Chinese daw, nagdala sa ilang mga junk and porcelain and also the silk for exchange for their horn. Ang their horn is kana siyang sungay sa usa, kanang saladong. Ang biswa kay pangpasinaw na siya sa mga wood and sa candle. So, nakita inyong video, ramen na siya. The Chinese contributed many things. Culinary techniques, of course, such as sooty dishes, a variety of rice cake and noodles, various cooking implements such as the wort or kawa, revealed their Chinese origin in the names used for this. The corner retail store and vegetable gardening are Chinese. So, ang Chinese has a major influence when it comes sa cooking. Like, they introduced the culinary techniques, ang ilang na-contribute sa Filipino culture. So, the Filipino family structure was reinforced by the more rigid authoritarian Chinese style. And traditional Filipino families still make clear distinctions between family members, including from the oldest child and on a down line to the youngest, with names that are Chinese.
The eldest son is addressed as kuya by other children, the elder sister as ate. Their authority as well as responsibility over younger siblings is clearly defined. So, kaning Filipino family structure is nagbuhat sila clear difference between sa ilang family member, and also ilang pa-strong ang tradition sa Chinese and also sa style. Then, the eldest son is addressed as kuya by other children, and the elder sister as ate. Their authority as well as responsibility over younger siblings is clearly defined. So, sabotable na siya. Ang ilahang kinamagulangan nga laki ang gitawag is kuya. Ang ilang kinamagulangan nga bayi ang gitawag is ate. So, responsibility sa ilang ate ug kuya ang ilang mga igsuon, ilang mga siblings. So, as you can see, na I picture there sa church. The oldest church in the country, the San Agustin in Manila, in 16th century. Still displayed as a choir loop and cheers carved by Chinese in Canton. Chinese stone lions guard is churchyard wall. So, kaning San Agustin in Manila is a place that stand witness to the Philippine history, and kanisha is the oldest church in the Philippines. So, God bless everyone. Ako si Charles Debes Sevilla for short. James Clark Poge, char, de joke. So, karon prosita sa akong topic. So, mao din ni ang kanang kultura sa mga incheck, sari-sari store, pinggan or florera or payong, salamin, tilang seda at karayom. Barter na po'y barter sila ha. Pagsuot ng itim o puting damit pag namatayan. So, kaning pagsuot ng itim o puting damit pag namatayan sa inchik, mao ni ang sila kanang tradisyon na dyan ni sila diri sa sa Pilipinas. Dili bisag unsa ray suoton pag naay namatyan. Paggamit ng paputok bilang pagdiriwang ng bagong taon. So naapod na diri sa Pilipinas pag abot og December 25 or December 31 sa alas 12 mag-celebrate og kanang bagong tuig. Napod sila gitawag dito nga family ties, pagiging matipid. So napod ay katihikan ng mga incheck, sungka, baraha or saranggula. So mga ni sila kanang mga kanang magdula pud sila gingani no. Pulbura, bakya or chinilas. Paawang alahas. So sa ilaha pong kanang inistoryahan kay sisi, ati, kuya, lumpia, pansit. So diri na punta sa sa Hapones. Kultura sa Hapones. Paggawa ng armas. Kagamitan sa pagsasaka. Metalurhiya o paghihiwalayng metal sa mineral. Pagkukulti, paggawa ng iba't ibang produkto mula sa balat ng hayop. For example, kanang baka, kanang panit sa baka, himo nilag habol, ana. Advent of Islam, the Arabs at about the same time as the Chinese had also come to trade in the Southeast Asian region. The founding of Malacca, followed by the conversion of its leader in 1414.
spread the influence of Islam among the Malay peoples, reaching shores around the 14th century. So ang kuan daw no kanang ang Arabo daw nakisabay sa mga Chinese para makipag-trade sa Southeast Asian region. Tapos unsa nga unsay gi spread nga influence sa mga Islam. Islam was said to be spread to the Malay world through marriage, politics, the role of the Sufi order, and the rivalry with the Portuguese. Christian Filipinos invoke the protection of saints, the favorite being Santiago Apostol, known to the Spaniards as Santiago Matamoras or Killer of Moors. So nakita na to diri sa picture no nga mao ni ang isa ka Christian Filipino nga murag nangayo siya kuano kanang protection sa mga santo like ni kuan bitaw ni Santiago Apostol nga gihinganlan siya sa Espanyol og Santiago Matamoras. Kini si Santiago Matamoras. Kuan ni siya nang di ba gitawag man siya Killer of Moors. Siya dito ni siya sa Spaniards nga mura bitaw nasikat kay tungod kay killer siya ana maong na kuan siya sa kuan na naila gyud sa mga tawo nga naila si Santiago Matamoras nga Killer of Moors. Sa Pilipinas manggod kay sa museum ba murag wala man guro si kuandere si Santiago Matamoras. Wala ko kakita sa Pilipinas nga Santiago Matamoras nga gasakay dito kuan bitaw kabayo, di ba si kuan si Santiago Matamoras sakay mito kabayo na gadala og kuan niya kanang espada. Kung makita mo nako siya sa kuan sa museum ba or mall ana makailan ako niya nga siya ang kuan Killer of Moors. So unsa jud ng jewelry? Jewelry are defined as ornaments that people wear, and they are often made of gems and precious metals. So kanang kuan daw kuno kanang jewelry kanang ginasuot na sa mga tao bitaw. Example kanang bracelet. Makita unsa na to ang bracelet no kanang pagregalo gud sa uyab tapos kuan tapos say necklace man example sa jewelry. Kita mo na to na sa museum ba or mall ana daghan na didto. Tapos rings kanang rings nga gold, jewelry po da siya, mo na ang sa pangkasal gyud. Tas napo na siya silver. Tapos example na pud sa kuan jewelry kanang brooches. Kumentag brooches kato bitong ginasuot jud sa tawo nga sinina nga naay kuan dre kanang design nga kuan kanang mga nagsidlak nga kuan da kanang murag gyapon siya kuan ba kanang murag gyapon siya gipapilit diri nga kanang kuan like kanang mga kuan gems diri sa kuan sinina nagaliuban nga kuan bakukang nga design ring nga gipapilit nila. Good day everyone. So let's talk about Islamization process. Introduction of Islamic faith. Consolidation of barangays into sultanato. Ang proseso nga mahimong mas lig-on o mas sigurado sa mga barangays ngadto sa sultanato. Marriage into dato families. Kasal sa mga pamilyang dato like Rahas of Cebu and Sultans of Maguindanao.
trade and commerce, pagpalit o pagbaligya sa mga butang o mga serbisyo. Next, the Spanish period. They are three typical Philippine town setting. The first one is municipio, government house. The second, plaza concept. And the last one is church. So let's talk about looking behind those Spanish names. The surnames were adopted in mid-19th century. To be exact, in 1849 by a decree issued by Narciso Claveria, who observed Filipinos had no surnames to distinguish them by family. Ang mga apelyido gisagop sa mid-19th century, to be exact in 1849. Pinaagi ni Narciso Claveria nga nag-observe sa mga Filipino nga walay apelyido aron mailhan sila sa pamilya. Next, surnames were created to help trace degrees of sanguinity, facilitate legal and civil cases, and check on taxation and personal services. Gihimo ang mga apelyido aron makatabang sa pagsubay sa mga grado nga pagkamaayo, pagpadali sa legal, civil nga mga kaso, and pagsusi sa buhis, o personal nga mga serbisyo. Christian Filipinos acquired religious surnames, Cruz, de la Cruz, Santos, and de los Santos. Ang mga Krisyanong Filipino nakakuha og relihiyosong apelyido, which are Cruz, de la Cruz, Santos, and de los Santos. So now let's proceed to the fine arts. The priest quarters convento beside them not only develop urban architecture but introduce new technology and materials for building. Christian rituals called for interior decor, statuary, paintings, and liturgical music. Out of these religious needs develop Philippine fine arts, architectures, painting, sculpture, a Western form of music, and theater. So during sa pre-colonial to post-war period is dili na develop ang mga dili lang ang architecture but maka-introduce sila og mga new technologies and materials for building. Then ang Christian rituals sad gina-called na nila as interior decor, statuary, paintings ug mga other liturgical music. So by 1884, two Filipino painters in Europe had bagged top honors there. So the two Filipino painters nga na-awardan sa Europe, they are Juan Luna and Felix Restoration Hidalgo. So Juan Luna gaining the coveted Prix de Rome, the highest single art award of that time. So gipagmalaki gid sa mga Pinoy during that time ang mga Filipino painters nga na-awardan sa Europe. The large Spanish colonial house evolved from the humble indigenous the nipa hut. So familiar mo siguro to sa nipa hut. So makita some na lang karon ang naay nipa hut. So the classic nipa hut still in use is built on stilts with entry via ladder located in the middle. A main receiving cum living room area, inner bedrooms, and space extending out of the kitchen called a bantalan for water storage and messy chores. The Spanish colonial house enjoys the same layout on a much grander scale using more permanent bricks and tiles, a living room sala with a water storage area adjoining the kitchen called azotea. So, grafting Western Renaissance fine arts into Philippine culture enriched and expanded Filipino aesthetics. Then,
Art was the product of an anonymous villager with a flair for pottery, basketry, weaving or carving, oil paints materials devised to keep a work of art as long as possible. So, during the Western Renaissance fine arts, ang Philippines gyud nagid sila yung mga own aesthetics bitaw kana bitaw sa mga villagers like mga tribes ang ilahag yung mga uh, product of art is mga pottery, basketry, mga weaving, or carving. So, kanang mo po na ilang ginagamit para o pareha karon ginagamit nila as source of income nila. So, Philippine literature which in pre-Hispanic times, so pre-Hispanics mean pre-Spanish. So, it pertains to period in a particular nation history that was not yet colonized by Spain. So, ang growing from religious literature, it developed in vernacular the passion. So, ang more good nga na or na influence ato as Filipino is ang atoang religious literature nga na-develop na to ang Passion of Christ, passion katong magkuan bitaw magpasan og cross like gibuhat ni Jesus Christ, then religious plays, sinakulo, and Christian more dramas, moro-moro, and then develop metrical romances, awit, and corrido. But by 1891, a Filipino named Jose Rizal had published two political novels that shook the Spanish colonial regime in the Philippines. So, familiar man siguro ta sa political novels nga sulat ni Dr. Jose Rizal, and that was the Noli Me Tangere and the Il Filibusterismo nga na kuan jud ang Spanish regime, murag na bulabog sila. Am I boring you? Maybe we should just take a break. So pwede rata magkuan din ha, mag-snack kung while nagstorya. So now let's proceed to my discussion. So in many ways, Christian Filipinos pick up Spanish culture, selectively absorbing what suited their lifestyle. So ang mga Pilipino is naadjay mga nakuha nga mga kultura or mga kanang bitaw mga Spanish culture nga ginabuhat nila pa nga mufit ra pud sa ilang lifestyle like mga music, dresses, dance, cuisine, mga pagkaon, ceremony, bureaucracy, and mga political ideas. So, none was borrowed in pure form. Transformation was essential. Even Spanish term adapted in Philippine language acquired different connotation, if not totally different meanings. Spanish for certainty, siguro, in Tagalog and Filipino means uncertainty. So, Filipino for certainty is sigurado. So, Spanish Spanish terms. And the Spanish for philosopher is pilosopo, diba? So, has come to mean in Filipino as sophist, not a wise person, but a wise guy. So, hi guys, I'm the next reporter ka ng, basta it's my turn na. Kuha na ning turn. Ang start of urban life. So, unsa day ng urban life? Unsay start of urban life? Ana. Ay, nag-request ang nagbuhat sa PPT. Smile daw mong tanan ni nanay daw. Open daw inyong cam daw, baby. Ni nanay mong smile. Sige, screenshot na ko Open mo tanan og cam. Nanay din smile. Sige. 1, 2, 3, start. Screenshot na ko Okay. Sige na. Yan na yung ano niya na ni. Start. So, the start of urbanization and urban life was the transformation from a hunter-gatherer lifestyle to a city-dwelling lifestyle. So, from the word itself, ay, yan na, mong tanas ako ninyo. Unsa ng hunter-gatherer? Anyone? Any two? Any three? So, ako na lang. Ay, naman jud pero kay video discussion man ni, char-char apod ni.
Tubag-tubag lang mo unya. Unya lang mo tubag. Hindi, joke lang. Hunter-gatherer means a human living a lifestyle in which most of all their food is obtained by foraging and hunting, like what most natural omnivores do. So, ang hunter-gatherer di ay kay kana bitawng manguha sila tanan gyud nga ilang mga pagkaon kay sila mismo nagkuha, like kana bitong mga baboy ramo, di ba, mao jud nay kasagara. Mao gyapon akong madungog karon, baboy ramo nga kuan mag-hunt sila. Dayon kuan kaning kana pong mga langgam nga dagko ba unsa na sila mga sa ba uwak. Then kana pong kanang isda bitaw nga ano kana bitaw basta itusok kana ba mo karon kay kurinti na lang man no. Kita ba mo ana? Basta daghan jud mo ka kita siguro ana. Dayon, unsay dwelling lifestyle? So, dwelling lifestyle means home or change of setting. So, pag kuan ba unsa nang Bisaya sa change gani? So, pag-usab sa the way sila magkuan, the way sila sa ilang pagpamuyo, ana bitaw. So, urbanization is the process by which rural communities grow to form cities or urban centers, and by extension, the growth and expansion of those cities. So, ang urbanization means the process sa pagdako ang mga komunidad sa mga kanayunan para makabuo og lungsod. Pareha aning lungsod sa Lanao del Norte, ana bitaw. Unsa day ng urbanidad? Civility and courteousness, the urban way of living. So, ang urbanidad, so akong Tagalogon ha. Ang urbanidad ay maaaring tumutukoy sa kabaitan, kagandahang loob at pagpipino ng paraan o mga buhay urban. Kinakatawan nito ang mga katangian ng personalidad at pananaw na nauugnay sa mga lungsod at urban na lugar. Ang mga taong maaaring ilarawan na may urbanidad ay minsang tinutukay bilang cityfied. So, unsa po ng urban area o rural area sa mga nangutana diha? Unsa nang sa mga nangutana sa mga basin na ay mga nangutana diha ba, di ba, pag makadungog tag urban area makahuna din tag rural area, no? So ako na lang ni compare ang urban ug ang rural. So ang urban area can refer to towns and cities, like for example kaning Iligan, mao na gyud na siya urban area na gyud na siya, no, kay na naman siya Jollibee, na naman siya Gaisano, Robinson, duha pa man gani Gaisano niya, daghan siya mga kuan, daghan pug tawo diha. Then ang rural area is an open swath of land that has few homes or other buildings and not very many people, like for example kaning sa may ako example kaning diri sa pa di man ingon nga daghan jug tawo, no, daghan jug tawo, gamay ra, pero kaning tibuok Lanao nana mo gud puy ko nana mo puy mga Gaisano ambot Sir, unsa day ning kuan sir? Na bilong ang Lanao del Norte sa sa rural ba or sa urban area? Ipost sa ni sir if mutubag ka sir. Okay ra man. So, next. So, next is the Hispanization process. So, kamo na ba mo'y idea about Hispanization process? So, from the word itself, Hispanization. Span. So, klaro na kay naoy nga ang Spain yun ni mga Spanish bread. Hispanization or Hispanization, also known as Castilianization or Castellanization,
refers to the process by which a place or person becomes influenced by Hispanic culture, or a process of cultural and or linguistic change in which something non-Hispanic becomes Hispanic. So, influence. Unsay mga kasagara nga na-influence sa mga Spanish sa ato ang mga Filipino? Any idea? So, naatay naghuna-una po rin ni siya. Una-una po siya, na ba siya idea? Example, searching for new trade routes. So, kaila ba mo ni kuan ni kinsa ganito? Yan na. Nauna sa day ko naka kinsa ito siya. Si Ferdinand Marcos. Joke lang. Ferdinand Magellan. So, sige itong gapatay ni Ferdinand Magellan. Naman to'y meme ato, pero nakalimot mo ko basin. Corny kay ko mag-joke ba. Di mo mga tawa. Tangan ko ni ko lang. Laugh nga. Effect. Joke lang. Kapag edit. So, si Ferdinand Magellan, nga nung nakaingon kong naka-mention ko ni Ferdinand Magellan, tungod kay si Ferdinand Magellan, di ba, ang naka-discover sa Philippines. So, wala din siya nagpangita og mga spices and everything, nga nag-search siya mga inana. Wala siguro ta na-discover atong 1521, di ba, murag madugay-dugayan pa jud sa pa ma-discover ning gamay nga gamay kay sa mapa nga Philippines. Pero kapoy kayo ganig atong merkado, murag layo na kaayo niya sa pagmulantaw tag mapa, ginuok ko murag muta. The Philippines were claimed in the name of Spain in 1521, nga gitawag nila sa unag Las Filipinas. So next is hala na anay mga idea nga nang gawa siguro ani. Spanish language. So, unsay mga nahibal-an ninyo nga Spanish language? Kabalo ko nga daghan jud no. Daghan jud. Spanish language kay usa sa mga na-adapt nato nga mga Pinoy sa una nga hantud karon samot nagsimama masuko no. Moana dayon og 1, 2, 3, ana biya dayon na. Mupuyo ka? Muana ano ba? Siga-sigahan na yung mata. Ana biya na. 1 og lalaki. 1 og babayi. Oy, dili ba na siya joke? Nag-search ba ako og kanang lagi pong magduha-duha tabag Spanish ba yun ng 1, 2, 3 ato pong gi-translate. Dayon, paggawas ana sa translator, lahi dayo kung lalaki ka dapat 1, o kung babae ka 1. Pero pareha ra to sila, 1 ra to sila no. Corny pero true na siya ha. Basta ninyo abi ninyo ga-joke-joke ra ko diri. Pero hantod karon naagyapoy mga nagkuan gihapon og kanang Spanish language nga mas na-adapt nila gyud nga murag anggid-anggid gyud or pareha gyud sila no. Ang nga Chavacano ang ilang tawa, Chavacano ang ilang language. Dayon katupitong sa mga taga Zamboangueño. Example sa Chavacano is Buenas tardes. Makakuan medyo mo na sa salida no. Buenas tardes, my nanay na. Good afternoon. Buenas noches. Buenas noches. Good evening or good night. Then, bienvenidos. Welcome. Mora to siya akong nakalap nga information about sa mga Chavacano nga Spanish language, nakabase gapon siya sa Spanish language. Dayon, Catholic Christianism, mao pud ni ang isa sa nakuan pud nato sa mga Espanyol. Spanish. So next is Catholic Christian.
So, kani di ay nung Catholic Christian kay ato ning nakuan atong 1521. So si Magellan gihapon di ay ang nagdala ana dere. Nagdala dere sa Philippines. Dito sa Cebu. Ato yung pagkuan daw niya, pag land niya sa Limasawa in Cebu. So mao pud ang na-adapt na to sa mga Spanish kay sa una man pud nga di ba wala pa sila naabot mga sa kuan nagaampo sila sa bato sa maski asa gyud mas kanang og makita nila nga murag mauna to si bathala man na yun na sa una no. Atong wala pa naabot ang mga Spanish bread kay kuan kanang nagaampo sila sa bato ug unsay mga kita nila nga murag pamati nila mauna to si bathala mauna to akong Ginoo anana murag daghan sila tinuhuan ba pero pag abot atong mga Spaniards kay kuan na dayon kanang nabaptismuhan sila din isa na din nilang ginatuuhan ang uban si kuan na dayon si Jesus na kaila na din sila daghan na din sila kuan pero isa ra ilang Lord which is si Jesus dayon. Next is the feudalism governor generalship. So, from the word itself, ato na yung mga kuanan no about ni siya sa mga high rank sa una. Mao po ni ang isa nga na-influence sa ato sa mga Spanish nga naay kuan dapat naatay leader nga pero kani sa una kay gi-appoint ni siya which is atong first nga governor general is si Miguel Lopez de Legazpi. The Philippines was not formally organized, wala ta na organized sa una as a Spanish colony until 1965 when Philip II appointed Miguel Lopez de Legazpi the first Governor General. So siya ang pinaka-head sa una nga mando nga kani ana kay ang mga Spanish nag-establish a centralized colonial government in the Philippines that was composed of a national government and the local government. So naapod ay national, naapoy pang local that administered provinces, cities, towns, and municipalities. That's it. This presentation prepared by yours truly, Amira Jane M. Ampaso, na yours truly na gani na. Ay, dagag butterfly. Thank you for listening. Bahalag board siya gamay. Thank you sa inyong paggahin og time. Stay safe and God bless us all. Bye!